بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا صدق الله العظيم. جزاك الله. تچراغ نرناش په دنیا کې محمدا تچراغ نرناش په دنیا کې محمدا ټول جهان خلاص محمدا تقبل میں جھوٹ سی محمد کے بعد دارے لزما زاشن دی بیسٹ اسکول نام موری زدی لزما. زندگی میں جب کوئی شخص اپنے لیے کسی چیز کا انتخاب کرتے ہیں تو کوئی اچھی صفات کی بنا پر کرتے ہیں. اسی طرح جب کوئی طالب علم اپنے روشن مستقبل کے لیے کسی ادارے کا انتخاب کرتے ہیں تو کوئی اچھی صفات کے بنا پر کرتے تھا کہ اپنے روشن مستقبل کو سنواری. آئیے دیکھتے ہیں کہ ایک طالب علم اپنے لیے دی بیسٹ پبلک ہائی اسکول کا انتخاب کیوں کرتے ہیں. تو سنتے ہیں حق اور اس کے ساتھیوں کو. چی مستقبل میں جوشی یوی داری لزما زرشم دی بیسٹ اسکول ناموریز دی لزما زرشم دی بیسٹ اسکول ناموریز دی لزما چی بی مثال شمزو خبا کمال شمزو چی زو یاقوت مرجان شم کنی دلال شمازوادے چی بی پرنسپل عبدالرحمن دی والولی لزما زرشم دی بیسٹ اسکول ناموریز دی لزما چی پر آشتر زمونگا ظاہر احمد اگورا سمرا قابل سٹوڈنٹ دے تئی محنت اگورا کلات جندن نوے نادانا ٹوپک کلات جندن نوے نادانا پختنو سر قلم مزا کروینا. بھائی سن درست پر تعلیم کے طالب علم کو کہ وہ تعلیم کے بارے میں کیا کہتے ہیں تو تشریف لاتے درست پر ہائی اسکول کا ایک معناس طالب علم. آپ کے تعلیم باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. The initiative should be taken and the ice should be broken with the graceful name of Almighty Allah, who is the King of Kings, Lord of the Lord, and the creator of the spiritual eye-catching universe. Firstly, I am very thankful to my dear sir that gave me a big opportunity and this chance to say something in the front of you. Today, my presentation topic is education. Education is a weapon that we use to change the whole world. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, the seeking of knowledge is obligatory for every man and woman, and it is truly defined education as the preparation of the body and mind for life. Ignorance is like a direct night to knowledge, a lamp that guides a man along the difficult and dark road of life. A child starts learning from surroundings. Soon after his birth, he observes and retains image on his mind. We began to learn from the cradle and continue to do so till we die. Human mind is like a plant which grows and spreads as long as it grew. Basically, man. Bismillahirrahmanirrahim. I am very glad to see you in this a very memorable situation, memorable event of the prize distribution ceremony.
ډیره زیاته شکریا چې تاسو ماته مقرره کړه په دې پرایز ډسټریبیوشن سرمنی کې د سکول په دې پروګرام کې ستاسو چې کوم انټرنل پروګرام دی او ماشاءالله ډیر ښکلی پروګرام تاسو ارینج کړی دی ډیر ښایسته ترتیب او ډیر ښایسته نظام ما ولیدو ډیر ښایسته ښکلی پراکټوریل سیسټم او ډیر ښکلی د سټوډنټانو هغه تقاریر نظمونه ډیر زبردست ډیر ښایسته پروګرام دی all the credit goes to Zahirullah class 10th and the faculty of the best public school faculty staff the principal Abdurrahman Sahib چې ماشاءالله د سکول کې کافي چینجز स्कूल की काफ़ी चेंजेस वहीनमा और काफ़ी प्रोग्रेस और काफ़ी इंतज़ाम इंतहाई मुनज़म तरीके से रवान करे दे नो दा टोल क्रेडिट फैकल्टी मेंबर्स द स्कूल तजी और दागा प्रिंसिपल अब्दुर्रहमान साहब अब इंशाअल्लाह उम्मीद कोमा چې دا شانتي دا स्कूल په مخ کې باندې بوزي خو ستاسو سټوډنټانو هم څه ریسپانسیبلیټیز دي چې تاسو سټوډنټان هم هغه ریسپانسیبلیټي پوره کړئ چې مستقبل می جوړ شي یو ادارې لازمه زرشم دی بیسټ سکول نام اوریز دی لازمه زرشم دی بیسټ سکول نام اوریز دی لازمه